মাননীয় জনজাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট তথা বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা আর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির স্পোক্স পারসন যত media rang no wilano Modi ji no ang hambario tei Manik Shah ji no hambario tei chini state president Rajiv Bhattacharya ji kemani जों जत लुकुरनो hambario tangai hini जोंनो Tripura hasteni borok जोंनो koplai khema bagoi जत लुकुरनो hambai tei ang bishes khaiye tini जों phaimani khai Tripura hasteo chongmarani pore যেভাবে সিপিএম তে কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যও একটা জাতিগত দাঙ্গা ফোরাংনাই বাগৈ বরক চক্রান্ত খাই দङ আবাनि बागैनो যত ত্রিপুরা হাস্তেনি বড়রংनो आं कयो जे इलेक्शन फाइनाय थानाय तै 5 বছর পরে इलेक्शन फाइनाय ते थानाय तै जों ओ हास्तेनि जत लुकुरंनो जों थानजाखाय तंना नांनाय साक बाय साक दफा बाय दफा जे ताबुक जे परिस्थिति दंमोन केबनि रबार बागान सगो केबनि न बखकजागो केबनि पुकुर बखकजागो आ बोथारजागो गारि बखकजागो बाइक बखकजागो मनो बन्द खायना बागै जत लुकुरंनो जे ओंखा ओंखा पाइखा ताबुक जतनन थाने आपिल खायो जत ताखुं थाने आपिल खायो mo je violence dongmani jotono mothangni bagai je onkha ini nisimi mo violence jotono bondo khali le akasal hambai